A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan yakni pembahasan kita Ma'i'rab kitab Safinatun Najah, dan terakhir kita telah menyelesaikan tentang i'rab batu yang boleh digunakan beristinjak, dan pada pertemuan kali ini kita akan mengi'rab pasal tentang tentang fardu-fardunya wudu ya, tentang fardu-fardunya wudu. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Faslun khobarul mubtada'i mahdzuf takdirhu hadza. Ay hadza faslun. Faslun i'rabnya khobar bagi mubtada yang dibuang, takdirnya mubtadanya hadza. Jadi hadza faslun. Fi harfu jarin faraidi. Ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi al kasratu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al wudu'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasratu zahiratu fi akhirih. Jadi adapun ini merupakan suatu pasal pada fardu-fardunya wudu. Jadi faraid itu jamak dari faridah ya. Faridah jamaknya faraid. Kemudian beliau mengatakan furudul wudu isittatun. Nah, di sini furudu ini jamak dari fardun. Jadi tolong dibedakan, kalau faraid ya yakni jamak sighah muntahal jumu, di sini itu dia jamak dari faridah. Kalau furud itu jamak dari fardun. Furudul wudu isittatun. Adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Nah, kita i'rab dulu. Furudu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al wudu'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Sittatun khobarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kenapa sitatun sudah berkali-kali saya sampaikan sitatun, karena dia ada mudhafun ilaih yang dibuang. Mudhafun ilaih yang dibuang yakni furudin. Jadi sittatu furudin. Furudin jamak taksir, mufradnya fardun. Lafadz mufradnya mudzakkar, maka adatnya sittatun muannas. Kemudian al-awwalu an-niyatu. Al-awwalu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. An-niyatu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi al-awwal mubtada, an-niyah khabarnya. Ats-tsani ghuslul wajhi. Ats-tsani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana min zuhuriha lithiqal. Ghuslu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al wajhi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Jadi penulis mengatakan fardu-fardunya wudu ada 6. Yang pertama itu niat. Adapun yang kedua itu mencuci wajah, membasuh wajah. Ats-tsani di sini mubtada marfu tapi tanda rafa'nya dia dengan domah yang dikira-kirakan di atas alif. Kenapa? Karena ini termasuk isim mankus ya, isim mankus. Maka dia tidak diidharkan, tidak dijelaskan ketika dia dalam posisi rafa' dan dalam posisi majrur. Jadi ketika domah dan ketika kasroh, karena berat bagi orang Arab, itu berat untuk mengatakan ats-tsaniyu atau ats-tsani itu berat, makanya muqaddar. Ats-tsalitsu, berikutnya ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Adapun yang ketiga itu mencuci atau membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini bersama dengan kedua sikunya. Kita i'rab
Asal itu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ghaslu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Al yadaini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al ya'u niyabatan anil kasri niyabatan anil kasrati li'annahu tasniyah. Ya, jadi di sini tanda jarnya menggunakan ya menggunakan huruf ya karena dia termasuk isim musanna atau tasniyah. Kemudian wan nun di sini kan ada nun. Nah, nun di sini. Ini namanya nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Pengganti tanwin pada isim mufrad. Ma'a dzarfu makanin, yakni dzarfu makanin. Ini ma'a ini di i'rab sebagai dzarfu dzarfu zamanin mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu dzahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Kemudian al mirfaqaini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu tasniyah wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Jadi di sini yang ketiga, fardu wudu yang ketiga yakni membasuh kedua tangan yakni bersama dengan kedua sikunya. Jadi kedua siku itu termasuk diikutkan untuk dibasuh. Kalau nggak ikut dibasuh maka wudunya belum sah. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Adapun yang keempat dari fardu-fardunya wudu yakni membasuh syai'in sesuatu minar ra'si dari kepala. Yakni di sini maksudnya membasuh sebagian rambut kepala gitu. Jadi kenapa di sini syai'in? Karena bermakna sebagian ba'du, bukan kullu. Membasuh sebagian saja. Dalam mazhab Syafi'i membasuh sebagian kepala itu sudah mencukupi, yakni mencukupi untuk sahnya wudu tersebut. Berbeda dengan mazhab yang lain. Nanti ada mazhab yang mereka mewajibkan untuk membasuh seluruh rambut kepala. Kita i'rab. Adapun yang keempat ar-rabi'u, yakni ar-rabi'u mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mashu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun syai'in mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Min harfu jarrin, ya. Ya ini huruf jar. Sebenarnya dia mabniun ala sukun, tetapi di sini mabniun alal fathi. Tapi nanti bisa kita i'rab mabniun ala sukun wa hurikati bil fathi, yakni litiqai au litakhallusi min iltiqai sakinain. Kenapa dia diharokati dengan fathah? Yakni untuk menyelamatkan dari bertemunya dua sukun, yakni nun sukun dan alif atau hamzah wasl. Kemudian ar-ra'si ismun majrurun biharfil jar wa huwa min wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Seperti itu. Kemudian al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Adapun yang kelima yaitu yang kelima ghaslur rijlaini, membasuh atau mencuci kedua kaki ma'al ka'baini bersama dengan kedua mata kakinya. Jadi syarat atau fardu wudu yang kelima yakni mencuci kedua kaki, batasnya adalah mata kaki. Dan mata kaki juga ikut dibasuh. Kita i'rab al-khamisu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ghaslu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ar-rijlaini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu at-tasniyah wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Kemudian ma'a dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-ka'baini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahu at-tasniyah wa nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad.
Seperti itu. Jadi susunannya kurang lebih dari yang pertama sampai ke 5 ini sama saja semuanya. Mubtada khobar, nanti tambah dzorof makan, mudhofun ilaih, cuma seperti itu. As-sadisu at-tartibu. Adapun yang keenam itu tertib, yakni berurutan dari yang pertama sampai yang kelima. Jadi dari niat dulu, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, dan seterusnya. Jadi nggak boleh membasuh kedua kaki dulu baru membasuh kepala, nggak bisa. Harus tertib, karena tertib termasuk fardunya wudhu. Kalau nggak tertib maka wudhunya nggak sah. Kita i'rab as-sadisu mubtadaun as-sadisu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. At-tartibu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Demikian selesai sudah pembahasan tentang i'rab fardu-fardunya wudu. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.